Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Nandito po tayo. Good morning Belgium. Good morning, good afternoon Kuya Belgium. For today's video, napakaraming tao dito mga amigo. Nandito po tayo sa may Casa Badik mga amigo, kung saan ay may mangga. At kasama natin si Flora. Flora Joanna. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Flor? Bien. Bien, así. Ajá. Ajá, limpio. Bien, naturaleza. Aha. Dito po tayo sa Casa Batik. Esto se llama Casa Batik. Casa Batik. Casa Batik. Tiene mucho rope, ¿cómo se llama? Flor, no? Napakaganda ng flor dito. Laki klase flor esto. Mira de mango, Joanna. Laki na. Hindi kaya pahawakan. Ang ganda ng Casa Batik mga amigo. Nagpunta kami rito para bumili ng kape. Magkakape kami mga amigo. Alam niyo kung bakit? Malapit isa sa bahay namin to. So mga 5 minutes po. Mga amigo. Mira de mango. Grande, sí. Eso así. Largo. Ayan po mga amigo na tayo sa may Casa Batik. Pero que pwede decir esto clase de flor. ¿Ah? Wow, me gusta, está bien. Me wow. Wow, sí, se ve bonito. Bonito. Sí. Wow. 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 Exagerada. Sí, está bien. Ajá. Bien. En Guinea no hay así. ¿Ah? En Guinea no hay. No tiene. Sí, no tiene. Eso se llama bougainvillea. No, esto flor de Pilipinas. Para comer. Sí, eso puede comer. Erarmi. Wesley, está bonito, ¿no? ¿Ah? Mira, oh. Pag kami magkakape mga amigo, nandito lang po kami para pumunta. Medyo may entrance 100 pesos. Pero okay naman dahil maganda naman yung lugar. So, kita nyo na po. Dito tayo, Kuya no? Sa part na to. Dito, aki. So, dito tayo mga kababayan ko. At kumakita yung napakaganda. Pero está bonito, no? Dios mío. Dios mío. Está en Guinea. No tiene esto en Guinea, ¿no, Wesley? No. No tiene. Ayan, oh, di ba? Ang ganda. Pwede kayo mag-picnic dito mga amigo, magkainan. Mga malalaking mga bougainvillea na napakamamahal. Ayan. Como una parke, no, Joanna? Ayan po. At tayo ay magkape-kape na. Asan ang ano dito? Pwede dito mag-ano eh. Pwedeng kumain-kain. Ba't nagsaradura sila? Dito yata. Dito sa kabila. Dito mas maganda. Naliligaw. Pwede ba magdala ng pagkain? Yun po mga amigo. Pero tingnan natin kung malaki mga mangga. At mga mangga malalaki eh. Yung king yata yun. Ganyan. Ayan. Ganda, no? Joanna, picture tayo. Halika, oh. Ito yung picture, maganda. Ito, oh. Wesley, oh, photo. Ito kayo, oh. Ayan, bilhin tayo sa kabila, oh. Photo, picture. Con emosyon. Oh, postura con emosyon. Con emosyon. Con emosyon. Uno. Emocionar como Ajá. mira. Sí, Ajá. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, ganda, oh. Yeah. Wow. Bendición. Oh. Okay, ojo de galina. Como, si Galina. Ojos de galina. Como ba, si Galina? Así. Volar como mariposa en la flor. Aha, espera. Ay, ganda, ganyan. Bill, también ikaw, doon ka sa kabila. Bill,
Ito. Ven aquí, oñas. Bill. Pues dito está. Oh. Así. Está bien. Ay, sola. Labanta. Ahí. Como Bill. Así, foto. Espera. Gana, oh. Oh, Dios mío. Oh. Más. Más. Ah. Más. Ano? Dyan ah. Ang ganda. Ang ganda ng ganito. Ang ganda talaga mo siya. Tingnan nyo kasi mga amigo. Oh, paano di siya oh. Sobrang ganda. Sa Batik po mga amigo dito sa Nueva Ecija. Bibili ko ng marami nito mga amigo. Promise. Gusto kong ilagay sa resort natin. Ang ganda kasi niya. Yung sa amin, nang kala ko hindi siya na mamumunga. I think pwede na ito yung ganito kalaki lang. Yung mga ganito kalaki oh. Grabe. Tapos pupunuin ko. Ano kay Belgian? Aha. Ayan. Asan pa si Joanna? Bira kay Joanna. Aha. Mas. Si. Aha. Joanna oh. Postura. Okay, mas. Ase. Ilusyon. La bamba. La bamba. Titiririn daw. Ang ganda oh. Oh, grabe. Mira. Yo enseñar to. Ayan. Doon esto. Esto, no? Mira. Mira, ha? Mira. Aquí hay guayaba, eso es grande. Bien, guayaba. Hay que probar. Pues yo hago volví. Eso la poner la pepe soup. Joanna, mira, oh. Mira, este. Meh. Sí, pepe soup na. Sí, Pepe. Sa naman ko, puta. Ito meron Belgian bunga, oh. Di maasim? Sige nga ako, tayo isa. Ang daming bunga, oh. Kuha ka. Ayan nga, masarap to. Mira. Mira yun. Sarap. C'est bon? Sí. ¿Ah? Tamarindo. Dali, tamis na, no? Plastic. Plastikan mo. Plastic. Luwa. Ganda, oh. Ganyan ganda, oh. Gusto kong ano. Binibenta nila to eh. Kaya lang. Gusto ko lang. Ayan, oh. Esla, picture mo si Joanna, oh. Picture. Wow.
Alucinación de sex. Ano, Aki? Tu kara pa na, Aki. Kara. Solo kara. Oh, ayan. Delicia. Oh, Diyos, espera. Aha. Elucinación. Ayan, pipicture natin si Joan. Ganda rito, oh. Ayan, oh. Wow! Dios mío! Dios mío, delicia. Oh. Postura otro. Ojo. Así. Con culo. Sí, sí. Así bien. Así. Ganda. Oh. Yan, ganyan. Tú sabes, eso debe de comer. Sí, esta flor. ¿No? Pero no hay que comerlo. ¿Por qué? No, dieta así. Bien, está bien, no, no. Ahora probar. Oh, Joram. Joram, oh. Ay, vale, ¿qué vas a decir la yo? Rosas, solo ¿Cómo comer comer? rosas. ¿Cómo comer? Yo no lo comiendo. Solo guardar. Solo guardar. Echar un poco de agua. Guardar. Pero ang ganda, oh, ganyan-ganito. Picture ko kayo ni Joanna. Joanna, con Bill. Ahora. Bill. Hay que tocar. Tocar así. Alucinación. Ajá, así. Ayan. Habla. Sí, ah. Aha, ah. Ilusión, Sí. Ayan. Oha, Así, oha, ah. oha, oha. Prenup yan. Oh, yan. Kanina, Beljun. Kumawa ka rin kay Joanna sa ganoon. Sa ganoon. Aha. Oh, Dios mío. Arrancar bien aquí. Así, ayan. Ah. Oh, Dios mío. Oh, Dios. Kaya. Oh, Dios. Oh, la bamba. All right. La bamba. La bamba. Ito. Sí. Paano ba? Ah, yan. Okay. Ah. Chao, como enjoy kaya. Oh, la bamba. All right. La bamba. La. Oh, okay. Postura. Si. Ayan. Mas maganda. Dito sa part na ito maganda, Beljun. Dito kayo, oh. Diyan na ito, Staki, mayor. Para padala mo sa ano, para tumandar de Gabon, de lugares tu pasyar. Padala niya sa Gabon. Ba? Patas mo sabi Jun, sube arriba Joanna, para just sumabi ka rin. Ayan, ganyan, ayan. Ganyan, oh. De meses. 1 mes. Di abajo. Eso es tomar. Solo ebe. Ito. Comer. Eso es la más sampalok. ¿Cómo hace? Humango. Así. Sí. ¿Cómo? Huele así. Sí. Con C se pilla. C. Así. Nada. Caga. Ano yan? Aki, Joanna, oh. Si, arriba. Elucinación. Aha, yan, ganyan. Ganyan. Oh. Wait. Yan. Oh. Ganyan. Yan, okay yan. Asi. Asi. Aha, asi. Ayan, ganyan. Oh, at mas, arriba ay. Doon. Ang ganda. Oh. Ganyan pa ito. Mo, ayaw mag-post eh. Oh. Delicia. Okay na naman. Esto con salsa bien. Dentro no comer. Pero pwede comer también. Pero esto está bien. De dentro no comer. Pwede comer. Pero amargo.
Así está bien, así. Well, Guapa. Okay. Picture mo, okay. Ako na mag-a-adjust, Joanna. Akit ako, ha? Ayan. Aha. Aha. Yes. Kontanga. Aha. Ayan, oh. Hindi lang. Hindi lang. Asi. Ayan, wala. Aseria, Pierce. Sí. Aha. Asi. Nguso, yung nguso, gano'n, no? Joanna. Ayan, ganyan, nguso. O, yun. O, yun, ganyan, oh. Ganda, oh. Asi, doon ka na sa dentro. Aha, gano'n. Dentro daw, sa dentro. Sa loob. Dentro. Ayan, Oh, ayan. Ayan, ganyan. Ayan. Okay, 1, 2. Ayan. Dios mío. Padre mía. Ang ganda kasi mga mute yan. Oh. Sobra. Diba nakakamiss? Tokar. Asi, ayan, ganyan. Ayan, ganyan. Aha, ganyan. Corazon. Dios mío. Ulala. Dios mío. Papay, mama. Mamá. Abuela. Sí. Bebe. Bebé. Papa, mama. Bebé. Guardar. Ilusyon. Ilusyon lang daw. Ayan, ganda. Ayan. Para madapa ka pa dyan. Hi, Joanna, sa dami pwede comer. Dami uno. Ayan, ganyan. Oh. Galing. Ayan. Nakakatawa si Joanna. Dito tayo. Aki. Masaya mga amigo. Pagkasama si Joanna. At sayang kasama niya ang family niya. Mas masaya siya. Siyempre, totoo lang yan. Masaya siya pero nandun din yung kalungkutan. Pagkagabi daw, naalala niya yung mga anak niya. And siyempre, sabi ko nga, ano man yung mga decision mo sa iyong buhay ay support lang si Kuya Raul. Ganun lang po mga amigo. Hindi natin pwedeng obligahin siya na ganito ang gawin, ganyan ang gawin. Kung ano desisyon, support tayo mga amigo. So ayan po mga amigo, nandito pa rin tayo sa Casa Bati.